UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Antoine, président de la République, béton, Ligue Rouge, Ligue des jeunes viva! Viva! Fédération de Mbujimayi viva! Viva! Twasikila iwabuni wa munudi badi mobiliser de façon spontanée balwa wa kutushindikija kulukita lwa umwa wa ba 13 parlementaires ba fondateur ba UDPS mwanetu Isidore Walter kanana chongwa minanga mwena anima ni mubidi bidibikishila mumwabeu walukita ha mwabo dibe bikila kuri bantu bonsu badi bamanya chimenga cha Mbujimayi ni mwaba wa poste, place de la poste. Mwachini tulibalo lelu kulukita lwa mwanetu mukulu wetu muledi wetu tatu Isidore kanana chongwa minanga boalu twetu tuliba héritier ba komba udibu ba mene bo ba 13 parlementaires tetu ba jeune ba UDPS tuliba héritier ba komba même personnellement en tant que vice-président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS maître Mukengeshayi Mutombo ndi nsanga ho hamoni ba jeune bons ba UDPS boalu tuliba héritier ba komba udibu ba mene komba udiba mene kavu komba muheheleto boalu mudibwemu ba martyr ba démocratie ba katombokele Mobutu kutombokele dictature ya Mobutu ba kamufunjila mukanda wa 52 pages bavo babunyi bavo dikubini basatu mais mu 13 parlementaires mu Kasai oriental ketwaka kavoni bantu basatu sur 13 parmi lesquels Etienne Tshisekedi wa Mulumba Isidore kanana chongwa minanga mwene kulukita kutibalo lelu wa kufile chilongo ni anakle makanda mpinga bafuba naye pardon katu mako moyinga lula mpanda njilato parmi ba fondateur ba UDPS hatu ditulo nungu ngwa kwanga ta nyuma wabwao kwanga ta bukola bwabo bafuni nyuma kai nyuma wa courage. Un jeune doit être distingué par le courage. Un jeune doit être distingué par la détermination dans un combat. Quand vous avez un idéal, how did you la campagne? Vous avez courage to. Vous avez uchi kwa kufika kuchi hachile tu duke bati. Nasho une courage kaduku une détermination to kwene ufika to. Etienne Tshisekedi, Isidore Kanana, anakile makanda. Joseph Ngalula mpanda njile. Ni bakwabu bali ya ubakyungu babu ansiema bashabani bonsu bafu ba 13 parlementaires bavoni courage. Assemblée kavuni ba 13 parlementaires to. Parlement chukondo achukuni ba parlementaire babuni. Bafu babuni. Kadianu 13 au tu wakadi distinguer par le courage. Ba mu ndikenga la population, ba mu nditunga dikari dishala bien privé bya muntu mwehel individu mobutu. Bakimana kulu bwa kwamba bibikengele ni population peuple congolais heta liberté. Liberté lo akumpana ndo kwa kula. Ndonde bim. Liberté lo kwa kula muntu hadi muso kwa kula enzi bishi akula. Kibwa chini mwetu mwide pesa hadi muntu wakula katututumuka andika to. Liberté lo kwa kula la liberté d'expression. Il faut tu kala nalo. Mbalwa na ba liberté d'expression. Liberté lui dit liberté d'opinion. Même andimuso, même andimubenga, c'est mon opinion. Et on tombe même andimuso, même andimubenga. C'est ça, cette liberté-là de donner son opinion. Liberté, le quoi, liberté, le ramento. Et on fume qu'elle nous na tulombo le to. Il faut tout être en fume quoi. C'est cette liberté-là qui, moi, pour une démocratie, ou le coup de manifester,
kwani population ikala usungula ba dirigeant ba diye muso ba dirigeant bu benza mudimu wadisangara population mona komba udi ba mene komba utilitetu ba bikala ba héritier bene bumpianyi ba komba mudimu di ba kwata ki mu foto tuli tutungono kana mudimu wawo kibwa chini lelo tuli tulwa ko mwabewu udi kubajika chitalu cha umo wa ba 13 parlementaire Isidore Kanana chongwa minanga wa kumwambila kwambila anyima wendeni mudimu ndi bakwata kawena hatukuto mudimu uno ndi bakwata ki mwachana tetu ba jeune tudi balwa wa kumwambile ni mudimu ndi bakwata mulela chimuma chiboba lelo twanga chi pouvoir IDPS udi au pouvoir mwana wa l'un des fondateurs mwana wa un des 13 parlementaires ngatedi mukalenga wa kuneme kibo bitamba son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo kuli musoma mungwaso bukalenga wa kulongola litunga lya Kongo uhichile kukomba udi buba mene kuti batatu apa mwene lukita udi hanyima hanya alors bwa komba ewewe twetu ni tutungunuka to ni hatu twafika ku objectif final ngwani Congolais yonsu afika kudi approprier komba yo lelo ba Congolais ba approprier komba yo badi babunyi binunu ni binunu kadi kimbonsu to bikengele ni tuye twende tuyisha tulongesha bantu bonsu bamanyene mudi mukai ba 13 parlementaire bakwata mudi mukai udi ba fondateur ba IDPS bakwata utu ditetu ba jeune tutungunuka nawo wakufikisha kundekelo mudi ba Felix bakulubetu batungunuka ni komba uto banga tabukalenga bikengele tetu hanyima haba Felix tutungunuka ni mudi mweu to bwani bukalenga mudi bamana kutwanga chilebu twetu tubulama wetu mudi mungu akulama bukalenga beto abwe beto abuka bide binde undinga akula muchaku kubwalu